हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिधिका परिवार। आसतु देखिबा माछ घांटा एक नया शैली रे। कड़ाई रे भी किछि तेल गरम करनेली। माछरे हळदी लूण भल भाबरे गोळेई नेगिली। तो भल भाबरे गोळेई देकिना एबे ताको कड़ाई रे फ्राई करिवे। एबे मो माछ को तेल रे भल रे फ्राई करनेबे। एबे हम घांट पई आलू के एमती किछि पीस करी काटि नेली। एबे एथिरे घांट रे पकेबे मु देसी आलू काटि नेली। आगुरु जो माछ को मु पकेइतिले भी से भल भाबरे फ्राई हे गलानी। एबे मु ताको गोटे जगह काढी देउची। एबे हमें बाकी माछ को जो रखथि ताको पकेइ देली। ताको फ्राई हवा पे छाड़ देली। एबे मु सारू को भल भाबरे चोपा छडेकिना गोल गोल करिकिना काटिबी घांट उपर। एबे मु घांट पे गोटे छोट कखा आनी सेथुरु फाळे पकेइबी घांट पे। कारण बेसी पकेइले से भल लागिवोनी। सेथुरे फाळे सेथिरे पकेइली। पछरे जो माछ पकेइतिले से भी भल भाबरे हे गलानी। एबे घांट पे सब माछ रेडी हे गला। एबे मु बड़ कड़ाई रे पानी गरम कर नेछि गैस रे। तापरे कसारे डाली नेछि हरड़ डाली ग्लास टे। छोट ग्लास रे ग्लास टे। फिर मसूर डाली ग्लास टे। फिर बाउल रे मु नै गेली बुट डाली अल्प। एबे ताको भल भाबरे पानी रे धोई नबो। तापर हमें जो पानी गरम करथिले पानी तो भल भाबरे ताते जीवनी। एबे सेथिरे हमें डाली सब पकेइ दबा। एबे मु एतरे 3 चामच हल्दी गुंड ऐड करली। तापर मु एतरे जो सब परिबा काटितिले ता सरे सब पकेइ देली। एबे मु किछ समय पे तो फुटिया पे छाडी देली। ता देहरे तेजपत्र ऐड करली।
ତରକାରୀ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଦାକୁ କାଟି ନେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ଅଦାକୁ ବି ଛେଚି ସେଥିରେ ପକେଇବି। ଏବେ ପିଆଜ କାଟିଲି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଡାଲମାଟା ମୋର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିବି। ମାଛକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ଘାଣ୍ଟରେ ପକେଇବି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 2 ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇଲିନି, ଖାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା, ଏବେ ଉଠି ସେ ଆସିଲାଣି ଘରୁ। ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ରଖି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ମୋର ପିଆଜ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟରେ ପଘାରିବା ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ କାଟିଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଘାଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଗାର୍ନିସ୍ କରିନେଲି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।